Padre, te damos gracias Fader, vi tackar dig porque nos has dejado tu palabra, för att du har lämnat ditt ord. porque tu Espíritu Santo nos ha traído hasta este lugar, För att din heliga Ande har tagit hit oss till denna plats. porque tú quieres decirnos algo. Att du vill säga oss något. Gracias por todos aquellos que escucharon tu voz y están aquí en este día. Tack för alla som hörde din röst och som är här denna dag. Gracias por los corazones abiertos para recibir tu palabra. Tack för de hjärtan som är villiga att öppna och ta emot ditt ord. Gracias porque tú quieres cosas buenas para nosotros. Tack för att du vill bra saker för oss. Gracias por todo, Tack för allt. en el nombre de Jesús. I Jesu Kristi namn. Amén. Amen. Amén. Ustedes no van a ver el partido hoy día de fútbol, ¿cierto? Ni kommer inte se någon fotbollsmatch idag, eller hur? No tienen ningún apuro. Ni har inget bråttom. No escuché ningún amén. Jag hörde ingen amen. Amén. Pero vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, Vi ska gå till Guds ord och i andra Petrus läser vi. del 1 al 10. Från 1 till 10. Segunda de Pedro. Yo estoy buscando, tengo primero. Från Simon Petrus, Jesus Kristi tjänare och apostel, till den som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Till allt som hör till livet och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av det gudomliga natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten Guds fruktan. I Guds fruktan broderlig kärlek, och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesu Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkommelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como algunas cosas que pertenecen a la vida, quería saber si estaban despiertos. Dice algunas cosas, Står det Como- några saker? como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros
y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Pedro está escribiendo una carta a unas personas especiales. Petrus skriver ett brev till speciella personer. Dice que él escribe a los que habéis alcanzado una medida de fe. Han säger att han skriver till dem som har nått en viss mått av tro. ¿Cuál fe? Och vilken slags tro? La fe de los apóstoles. Tron i apostlarna. Y tú podrás decir, yo voy a tener la misma fe que tenía Pedro. Och du kanske frågar dig, kommer jag ha samma tro som Petrus? ¿Te preguntas eso? Frågar du dig det? Pero él está diciendo, está escribiendo esta carta a la gente que tiene la misma fe que él. Han skriver detta brev till dem som har samma tro som han. Y lo que está diciendo, que todo lo que Pedro alcanzó, Och det han säger är att allt som Petrus har hunnit med, tú y yo podemos alcanzarlo. kan även du och jag göra. Vi kan nå dit. La gran mayoría de los seres humanos En större del av oss människor tiene como modelo a los que han alcanzado sus sueños. har som ett exempel eller modell till de som har nått sina drömmar. Pedro es mi modelo. Petrus är min förebild. Tenía fe. Han hade tro. Y nosotros acostumbramos Och vi brukar a identificarnos con la gente que ha alcanzado sus sueños. Vi brukar identifiera oss med de personer som har nått sina drömmar och mål. Y cuando vemos a esa persona, como por ejemplo Pedro, När vi ser den här personen, ta till exempel Petrus, nosotros vemos un producto terminado. så ser vi det slutliga. Quizás alguno de nosotros aquí no ha alcanzado sus sueños Några av oss här har kanske inte nått sina drömmar. y eso nos frustra. Och det gör oss frustrerade. Y a veces llegamos a pensar de que hay privilegiados y solo los privilegiados alcanzan sus sueños. Och ibland så tror vi att det är bara de vissa som når sina mål. De Que som är Dios- privilegierade. Que Dios tiene un plan especial con ellos. Att Gud har en speciell plan med bara dem. Y Dios no tiene el mismo plan conmigo, por eso yo no lo alcanzo. Och Gud har inte samma plan som mig. Det är därför jag inte når det målet. Y por esa razón, a veces como una solución, Och på grund av det så kan man, som en lösning, nos apegamos al sueño de otros. så kan man ta sig ut av någon annans dröm. Me saco una foto con Messi, Jag tar en bild tillsammans med Messi, o no sé, cualquier otro, Zlatan, eller någon annan, Zlatan till exempel. y ya me siento amigo de él. Så känner jag mig som hans kompis. Soy importante. Jag är viktig. Tengo una foto con Messi. Jag har en bild tillsammans Tengo med una Messi, foto con Zlatan. eller med Zlatan. Tengo algo que mostrar. Jag har något jag kan visa. Y yo no quiero pensar Och jag vill inte tro que Messi se sacó la foto conmigo cuando iba corriendo. att Messi tog den här bilden med mig när han sprang. Y que hoy día no se acuerda él que sacó una foto conmigo. Och att han idag inte kommer ihåg att han tog den bilden med Se ha mig. sacado foto con tanta gente. Han har tagit bild med så många personer. ¿Cómo se iba a acordar de mí? Hur ska han komma ihåg mig? Pero yo me siento especial Men jag känner mig speciell porque me saqué una foto con él. för att jag har tagit bild med honom. No me he sacado ninguna foto con Messi por si acaso. Jag har inte tagit någon bild med Messi, tillsammans med Messi. Pero esta foto, Men den här bilden, saca Messi, pone cualquier otro personaje conocido. sätt vem du vill där på bilden, det behöver inte vara Messi. Esa foto se convierte en tu capital. Det här det blir något viktigt för dig, den här bilden. Se la mostramos a los hijos,
Vi visar den för våra barn, se la mostramos a los nietos. barnbarnen. Y ustedes saben lo que los niños piensan de los abuelos. Och ni vet vad barnen tänker om sina morföräldrar. Ya va a contar sus historias otra vez. Och nu kommer de berätta på nytt sin historia. Y le contamos, yo estuve a lo mejor con Messi, con Pelé, con Ronaldinho Och så berättar man att men jag tog en bild med Pelé, med Messi eller o algún artista. någon annan artist. Pero no fue más que eso. Men mer än så var det inte. Pero fue muy importante Men det var väldigt viktigt para mí, för mig. pero no para la otra persona. Men inte för den andra personen. A veces vemos pastores, líderes, Ibland ser vi olika pastorer eller ledare y decimos que, ¡ay, cómo es! och ser hur han är. Y nosotros estamos mirando productos terminados o en proceso avanzado. Och det vi ser, det är någon som har nått framåt. Y eller nosotros, en avancerad y process. nosotros queremos eso, Och det är vad vi vill ha. pero nosotros no miramos el proceso para llegar a eso. Men vi ser inte själva processen för att kunna nå dit. ¿Quién quiere pasar por todo lo que el otro pasó para llegar al lugar en que está? Vem vill gå igenom allt det som den andra personen har gått igenom för att lyckas nå det målet? Yo antes, hace un tiempo atrás, miraba unas fotos de David Beckham. ¿Sí? För en tid tillbaka sen så tittade jag på bilder på David Beckham. Porque tiene mucho dinero, Han har mycket pengar. la esposa tiene también dinero. Även hans fru har mycket pengar. Es envidiable a lo mejor la situación de ellos. Envidiable a lo mejor la situación de ellos. Man är väldigt avundsjuk på deras situation. Dicen que él no lava su ropa interior, la bota. Han tvättar inte sina underkläder sägs utan han slänger dem. Y uno dice, me gustaría tener eso. Och någon säger, om man säger kanske jag skulle vilja vara så där också, jag skulle vilja ha det där. Pero cuando miraba a Beckham, Men när jag tittade på Beckham que corría en la cancha så sprang där på y que planen transpiraba och som svettades y que tenía que ir a entrenar, och han var tvungen att gå på träning. y los futbolistas saben que tienen que ir a entrenar después del Año Nuevo, después de la Navidad, para el cumpleaños, en todas las ocasiones. Och ni fotbollsspelare vet att man måste träna i varje stund. Y entonces entendía Och då förstod jag que yo no estaba dispuesta att jag inte var villig a pagar el precio att betala priset para tener todo lo que él tenía. för att kunna ha allt det där som han har. Y eso pasa en todas las áreas. Och i alla områden så sker det här. Hablo del fútbol porque yo sé que ustedes están con el lado derecho aquí y con el lado izquierdo en el fútbol. Och jag talar om fotboll för att jag vet att halva er är här och andra halvan tänker på fotboll. Aún sigamos hablando de los futbolistas. Låt oss fortsätta tala om det. No todos alcanzan su sueño. Inte alla når sina drömmar. No todos alcanzan fama y riquezas. Inte alla når berömmelsen. Son muchos los que quedan en el camino. Det är många som blir kvar där på vägen. Hace unos mundiales atrás, För några världscuper sen Ronaldinho era una figura que prometía mucho. så var Ronaldinho någon stor som lovade mycket. Era un crack. Era un crack. Crack. Han var en Ellos crack. entienden. En idol. Bueno para el fútbol, Han ¿cierto? var riktigt bra på fotboll. Pero su momento de gloria pasó. Men hans stund i rampljuset gick förbi. ¿Qué le faltó a Ronaldinho? Vad var det som fattades? Tenía aptitudes, Han hade attityd, habilidades. förmågor. Él fue visto como jugaba, Man såg som, när han spelade. pero tenía disciplina, Men hade han disciplin? algo, Något sådär. pero no la suficiente para mantenerse firme para llegar más lejos de lo que estaba llegando. Men inte tillräckligt för att nå längre än där han var. Él no tuvo la disciplina para someterse al estilo de vida que demandaba ser un deportista de élite.
Han hade inte den här disciplinen för att kunna ta sig till den här livsstilen som en idrottare bör. A este joven le faltó enfocarse en su propio camino. Den här ungdomen tog sig inte tag i den här hans väg. Le gustaron más las fiestas Han tyckte bättre om fester. y eso no era compatible con el deporte de élite. Och det hör ju inte till med den sporten han kör, den här elitsporten. Y muchos como él, siendo promesas, Och många som han, som är lovande, quedan en el camino. blir kvar där i vägen. Y esto también es aplicable para los hijos del Señor. Och det här kan man också applicera på Guds barn. Según lo que leíamos en esta palabra, Lite vi läste i det här ordet. cada uno de los que ha nacido de arriba, Var och en som har fötts, ¿hay alguien aquí nacido de arriba? uppifrån. Amén. Amen. Los que son nacidos del Espíritu, De som är födda i anden. según esta palabra, Enligt det här ordet tiene un destino glorioso. har en ärad väg, en härlig. ¿Mm? Si nosotros llegamos a ese destino, Om vi når det målet no depende de Dios, så är det inte beroende på Gud. sino que va a depender de cómo nosotros caminemos en esta vida. Utan det är upp till oss hur vi går det här livet, hur vi lever det här livet. Aquí la palabra del Señor nos decía que por la justicia de Jesucristo, que es Dios, Ordet säger att genom rättfärdigheten, Jesu Kristus rättfärdighet som är Gud, nosotros podemos alcanzar una fe så kan vi nå en viss tro del mismo tamaño i samma mängd, samma storlek, que Pedro y los otros apóstoles tenían. som den typen av tron som Petrus och andra apostlarna hade. Nosotros que nos enfocamos tanto en los demás, Vi som fokuserar så mycket på de andra, hablando de lo que podríamos aprender de Pedro, vi talar kring hur mycket vi kan lära oss av Petrus, lamentablemente nos enfocamos en lo negativo de los demás. men tyvärr så fokuserar vi på det negativa istället. ¿Hay alguien que encuentre algo negativo en los demás? Är det några här som hittar No. något negativt i andra? No, ¿cierto? Nej, eller hur? Visst inte. Qué bueno. Amén. Son digamos de una secta, ¿ya? Porque Säg någon sekt. no de otra congregación, para que no atemos a nuestros hermanos. Så att vi inte binder våra bröder. ¿Hay alguien que tenga algo negativo aquí? Är det någon här som har något negativt? ¿Se atreve a levantar la mano? Vågar ni räcka upp er hand? 1, 2, En, 3, två, 4, tre, 5. fyra. Ya, por ahí vamos. Vamos a hacer una ola mejor. Ya. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo negativo de los demás, När vi fokuserar på det negativa hos de andra, como prueba estamos hablando de Pedro. vi pratade om Petrus. Nosotros nos enfocamos en que Pedro caminó en las aguas, sobre las aguas. Vi talar då kring att Petrus gick på vattnet. ¿Cuántos creen que Pedro caminó sobre las aguas? Många tror att Petrus gick på vattnet, Pero men le falló la fe. hans tro svek. Desvió su mirada. Y ya. Perdió. Han förlorade den Y lilla como tron. perdió, Och es eftersom un ejemplo. Es verdad, caminó por sobre las aguas. han är ett exempel, han Pero gick que ju på fue, vattnet. miró para otro lado en vez de estar mirando a Jesucristo y pum, se hundió. Men istället för att ha sin syn på Jesus Kristus så tittade han någon annanstans och så sjönk han. Y cuando queremos resaltar la fe de Pedro, Och när vi vill tala om Petrus tro, no va a faltar el que va a decir, pero Pedro también, para justificar lo que él no puede hacer. så kommer det alltid finnas någon som säger, men Petrus också, det fattades lite för dem för att rättfärdiga.
Pedro era tan impulsivo que negó a Jesús. Petrus var så impulsiv att han nekade Jesus. A Pedro le costó entender que el evangelio también era para los gentiles. För Petrus var det så svårt att se att evangeliet även var för hedningarna. Y cuando nosotros miramos los errores de Pedro Och när vi ser på Petrus misstag y nos comparamos con él, och vi jämför dem, entonces vemos que los errores de Pedro så ser vi ju att Petrus misstag son una buena excusa para nosotros para no avanzar. är en bra ursäkt för oss för att inte gå framåt. Eller hur? Eller hur? Más Pedro, Men Petrus, en el momento que escribe esta carta, i den stunden som han skriver det här brevet, había dejado todo atrás. så hade han lämnat allt bakom sig. Todos esos errores que nosotros nos acordamos Alla de här misstagen som vi minns y que se los podríamos sacar en cara cada vez que lo encontráramos en el cielo, och som vi skulle plocka fram och él sen lo vi había, hittar, lo había dejado todo atrás. så hade han lämnat det. Él estaba enfocado en lo que el Señor le había dicho. Han hade sitt fokus på det Gud hade sagt till honom. Cuando él empieza a hablar de esto, När man börjar tala om det här, a él no le preocupa lo que la iglesia piense de su pasado. så bryr han sig inte om vad församlingen tycker om hans förflutna. Era problema de la iglesia si la iglesia quería que seguir enfocada en su pasado. Det var församlingens misstag om de fokuserar på hans förflutna. Pero él mismo Men han själv había decidido hade beslutat sig för que él iba a seguir adelante att han skulle fortsätta framåt a pesar de su pasado. trots hans förflutna. Pedro cambió su enfoque, Han ändrade sin inriktning. reconoció sus errores y maduró. Han erkände sina misstag och han Y él no mognade. tenía ninguna vergüenza de su pasado. Och han hade ingen skam för sitt Él no förflutna. vino, él no estaba disculpándose porque, ay, sí, yo negué a Jesús. Han ursäktade sig inte för att han nekade Jesus. Él pensaba que el que lo podía condenar Han tänkte att den som kunde döma honom ya lo había justificado. hade redan gjort honom rättfärdig. Y aleluya, toda la honra y la gloria para el All Señor. ära är till Herren. Pero la conducta de Pedro Men hans uppförande, había cambiado Petrus uppförande hade ändrats. y sabía que porque Jesús vivía en su corazón, Och han visste att för att Jesus bodde i hans hjärta, que todo lo que él creyera, porque Jesús lo dijo, allt som han tror för att Jesus sa det y que lo practicara och som han använde i praktiken, y que permaneciera en Cristo, och om han förblev i Kristus, él no iba a ser igual a lo que fue antes. så skulle han inte gå tillbaka och bli det han var förut. Y eso es lo que está diciendo Pedro ahora, Och det är det Petrus säger idag. que tú y yo somos llamados por Dios. Att du och jag är kallade utav Gud. Y en este día el Señor nos está hablando a nosotros, iglesia, ictus y todos los que estén escuchando, Och denna dag så talar Gud till oss, Iktus, och alla de som lyssnar. a tener algo que Pedro sí tenía. Vi har något som Petrus visst hade. No el pasado y los errores de Pedro, Inte det förflutna, Petrus misstag. sino que la fe que Pedro tenía. Utan den tro som Petrus hade. La fe que tenía Pedro Den tro som Petrus hade estaba impregnada en su vida. är fast, det blir kvar i hans liv. De tal manera que cuando él caminaba, På så sätt att när han gick la sombra de Pedro så var Petrus skugga sanaba a los enfermos. den som helade de sjuka. Nosotros nos parecemos a Peter Pan. A veces. Peter Pan. Ibland så liknar Peter Pan. Peter Pan no tenía sombra. Han hade ingen skugga.
Pero esta palabra nos está diciendo a nosotros, Men det här ordet säger till oss, los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ni som har nått en tro lika dyrbar som våran. Para esta gente es este mensaje. För det folket är det här meddelandet. Y nosotros sabemos dónde estamos si nos comparamos con la fe que tenían los apóstoles. Och vi vet vart vi är om vi jämför med den tro som apostlarna hade. Pero el mensaje está dirigido para aquellos que le han creído a Dios. Men det meddelandet är till för de som har trott Gud. Y Pedro expresa este deseo. Och Petrus han uttrycker det här, den här längtan. Gracia y paz sean divididas. Nåd och frid var delad. Divididas. Multiplicadas. Det ska multipliceras. Esta gracia o favor de Dios Denna nåd från Gud no está basada por la fama, har inte sin bas i någon berömmelse. por lo que tú seas conocido en tu casa, Inte beroende på om du är känd hemma, en tu barrio, ditt område, en tu lugar de trabajo o de estudio, där du jobbar eller pluggar. ni siquiera como eres conocido en la iglesia. Inte ens beroende på hur de känner i församlingen. El origen de esta multiplicación Den grunden av det här, förökningen, se basa en ser conocido por Dios har sin bas i att vara känd av Gud. y por cuánto le conozco yo a Él. Och för hur mycket jag känner Gud. Si yo lo conozco de verdad, Om jag känner till Gud på riktigt, puedo saber så kan jag veta con seguridad med säkerhet si yo puedo confiar en Él o no. om jag kan lita på honom eller inte. Y si yo puedo confiar en Él, Och om jag kan lita på honom, entonces le creo. då tror jag. ¿Por qué es necesario que le creamos? Varför är det nödvändigt att vi ska tro? En el versículo 3 I vers 3 nos dice que porque todas las cosas que necesitamos en esta vida, allt som vi behöver i det här livet, todas allt las que necesitamos som vi behöver en esta vida, i det här livet, las obtenemos får trabajando, las obtenemos por su poder, vi genom hans kraft. que nos han sido dadas Det har, por su divino poder. det har getts oss, skänkt oss genom hans makt. Y si nosotros no creemos que Él es poderoso, Om vi inte tror att han är mäktig, entonces muchas de las cosas då kommer många av sakerna que han sido dadas, som har blivit givna till oss, que nos pertenecen, det som tillhör oss, no van a llegar a nosotros. kommer inte nå oss. No porque Dios no las mandó, Inte för att Gud inte har sänt det, no porque no las necesitábamos, och inte för att vi inte behövt det, sino que porque no las creímos. utan för att vi inte trodde på det. Y Él habla de paz y gracia. Och han talar om frid och nåd. ¿Te falta paz? Fattas det frid hos dig? ¿Estás corriendo para un lado y otro buscando que se sacie tu alma? Springer du från ett håll och ett annat håll och letar? ¿O es que la falta de paz no te deja dormir? Eller är det den här brist på friden som gör dig sömnlös? Hay quienes duermen tranquilamente, Finns det de som sover lugnt, pero no porque tengan paz, men inte för att de har frid? sino porque se toman una pastilla para dormir, För att de tar en tablett för att somna. entonces queda adormecida el alma. Då sover själen.
Pero hay otros que tienen las conciencias cauterizadas, como dice la Biblia. Men det finns vissa som har medvetandet i fångenskap. Que tienen costras. Som har som en skorpa. Y esto le hace ser insensible. Och det här gör att du inte är tillgänglig. Y le da una falsa seguridad Och det ger en falsk trygghet. de que están en paz, Om att man har frid. de que no le deben nada a nadie, de que no le deben nada a nadie, Att man inte är skyldig någon något. están en paz hasta con Dios. Man har till och med frid med Gud. Pero Pedro 1 aquí nos dice que este deseo de paz y gracia Men Petrus säger här att den här längtan till frid och nåd en abundancia i överflöd se obtiene de dos maneras. kan man få på två sätt. Y aquí estos versículos podemos dividirlos en dos. Och de här verserna kan vi dela upp i två. Yo recordaba que David decía en un salmo, en varios salmos, Jag minns att David sa i flera psalmer, decía, Jehová, no escondas de mí tu rostro. göm inte ditt ansikte för mig, Herren. Pero para nosotros Él no está escondido. Men för oss så är han inte gömd. Para los que hemos recibido a Jesucristo, Él vive dentro nuestro. För oss som har tagit emot Jesus Kristus så bor han inom oss. Y escucha cada uno de nuestros pensamientos inclusive. Och han hör till och med var och en av våra tankar. Así que contactarse con Jesús es súper fácil. Så att ta kontakt med Jesus Kristus är väldigt lätt. Aún así, muchas veces nosotros elegimos ignorar a Dios. Trots det så väljer vi många gånger att ignorera Gud. Decimos que creemos en Él, Vi säger att vi tror på honom, pero vivimos como si Él no existiera. men vi lever som han inte existerar. Y Él nos ha dado promesas. Och han har gett oss löften, Pedro decía, preciosas y grandísimas, dyrbara och mycket stora, står det más här. grande que el mundial, Mycket större än världsmästerskapet. mucho más grande. Mycket större. Y a través de esto, Och genom det här, nosotros, por todas estas promesas que Dios hizo, genom alla de här löftena som Gud har gett, nosotros podemos participar så kan vi delta de cosas que solo le pertenecen a Dios. i saker som bara tillhör Gud. ¿Han escuchado el versículo ver, que vamos a ver lo que ojo no vio? Har ni läst den här versen som säger att vi kommer se det ögon inte har sett? ¿Mm? Nosotros podemos entender Vi kan förstå por el Espíritu genom anden lo que está oculto para el resto. det som är dolt för det andra. Aquí dice que nosotros vamos a participar. Här står det att vi ska delta. ¿Qué significa participar? Och vad innebär det? Él hace algo y yo también. Han gör något och även jag. Yo no soy una marioneta de Dios. Jag är ingen som marionettdocka. Sino que Él hace las cosas conmigo. Utan han gör sakerna med mig Él las hace contigo. och med dig. Y aquí hay una segunda parte Och här är den andra delen. donde el Señor nos muestra Där Herren visar oss de que ya no depende de Dios. att det inte är upp till Gud. Sí, no depende de Dios. Det beror på Gud. Det beror inte på Gud. Amén. Sino que depende de nosotros. Utan det beror på oss. Cuando leímos este versículo, När man läser den här versen, los primeros versículos estaba hablando de lo que Dios hacía. de första verserna talar om det Gud gör. Pero en el versículo 5 o en el 4, Men i vers 4 eller 5 ya empieza a hablar de que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. så börjar det tala om att det finns saker vi bör göra. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Vad är Guds natur? Santa, Helig, ¿cierto? inte sant? Dice que de las cosas que tienen vida y piedad. O sea, piedad viene, no es de lo que nosotros entendemos piedad, sino que está hablando de reverencia a Dios. Talar om att man ska ha vördnad inför Gud.
Y para participar con Dios, Och för att kunna delta med Gud nosotros tenemos que vivir en santidad. så måste vi leva i helgelse. Dice que habiendo huido de la corrupción en el versículo 4, I vers 4 så ska du få del av det gudomliga natur. habiendo huido de la corrupción, Sedan ni kommit undan det fördärv. sea del tipo que sea la corrupción, Oavsett vad det är för typ. cuando nosotros nos acercamos a Dios, När vi närmar oss Gud nos vamos a dar cuenta så kommer vi inse en qué estamos fallando. i vad vi sviker. Porque Él es santo. För att han är helig. No hay ninguna corrupción en Él. Det finns inget där i No hay honom. nada de pecado en Él. Det finns ingen synd i No hay honom. malos pensamientos en Él. Det finns inga onda tankar i honom. Entonces, al participar con Él, al tener comunión con Så Él, när vi deltar med honom, har en samhörighet med honom, al tener intimidad con Dios, vi har en relation med Gud, va a quedar en evidencia nuestra situación. Va a quedar en evidencia nuestra situación. så kommer vår situation att ses. Y entonces, nosotros no vamos a poder quedarnos en ese lugar, Och då kommer vi inte kunna bli kvar i den platsen, en la misma condición, i samma kondition, porque Dios es santo. för att Gud är helig. Nadie que tenga intimidad con Dios Ingen som har den här gemenskapen med Gud, va a ignorar su pecado, de kan inte ignorera sin synd. va a ignorar sus errores. Man kan inte ignorera sina misstag. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, I första Petrus kapitel 2 vamos a leer versículo 1 al 3. läser 1-3. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsningen, då ni nu har smakat att Herren är god. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este versículo Den här versen a mí me dice mucho, säger mycket till mig. porque dice que si hemos gustado de las cosas buenas de Dios, För det står att om man nu har smakat de goda sakerna från Herren, vamos a desear con desesperación så kommer vi desperat längta, vivir en la verdad, kunna leva i sanningen beber de la leche espiritual no adulterada. och äta det andliga, rena mjölken. Es una señal Det här är ett tecken de que si el Señor ha hecho algo en ti y en mí, på att om Herren har gjort något i dig och i mig, y tú has podido experimentar lo bueno que es och Dios, du har kunnat uppleva det goda Herren är, si lo experimentaste de verdad, om du har upplevt det på riktigt, vas a estar desesperado por conocerle más. så kommer du vara desperat av att vilja lära känna honom mer Desesperado por obedecer su palabra. och vilja lyda hans ord. Desesperado por conocerle más. Desperat att vilja lära känna honom mer. Porque cuando Dios te llamó a ti y a mí, För när Herren har kallat dig och mig, Él no nos pidió nada a cambio. så vill han inte ha något utbyte. Dios no nos dijo, deja de pecar para que yo te salve. Gud sa inte, låt bli att synda för att jag ska kunna frälsa dig. No, no, no. Nosotros dejamos de pecar porque Él nos salvó. Nej, utan vi låter bli att synda för att han har frälst oss. Y si estamos pecando todavía, Och om vi syndar än, si
si no estamos deseando lo de Dios, om vi inte längtar efter Gud, es que quizás nosotros no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. så är det kanske för att vi inte än har förstått det han gjorde för oss. Y por lo tanto no vamos a estar disfrutando lo que significa el honor, el privilegio de ser hijo de Dios. Och därför kommer vi inte uppleva den här äran och privilegiet att kunna vara Guds barn. Y vivimos soñando tener otras cosas, Och vi lever drömmande som att ha andra saker. porque no le hemos dado el valor que tiene el que vive dentro de mí. För vi har inte gett det värdet till den som lever inom oss. Y queremos la plata de Messi y la popularidad de él, Och vi vill ha Messis popularitet och a lo hans mejor pengar. la copa de Nadal o de Federer, a lo mejor la copa de Nadal o de Federer, Eller den här pokalen, Federer. trofén. Mm. O la falla de los Beckham. Eller det Beckham har. O predicar como Dante Gebel. Eller kanske att vilja predika som O alguno Dante de Gebel. todos esos famosos que salen en YouTube. Eller alla de här kändisarna som går O som ses på cantar YouTube. como ustedes saben, Marcela Gándara, Marcos Witti, Danilo Montero y vamos a nombrar a otros también. Eller sjunger som Danilo Montero och så vidare, andra artister. Deseamos tener la casa que tienen otros. Vi längtar efter att ha det här hemmet som andra har. Deseamos tener la ropa que tienen otros. Man längtar efter att ha de kläderna som de andra har. Deseamos tener los zapatos que tienen otros. Och de skorna som andra har. Y ni hablar de los teléfonos y iPad y todas esas cosas. Att inte tala om telefoner och iPads och alla de här sakerna. O autos. Eller bil. O un helicóptero o un avión. Eller helikopter eller plan. Y nos olvidamos de lo más importante. Och vi glömmer det allra viktigaste. Que el más importante de todo el universo Det viktigaste i hela universum ha venido a vivir dentro de ti har kommit för att bo inom dig y de mí. och inom mig. Y que nosotros estamos mirando en menos esa presencia. Och att vi ser ner på den här närvaron. Y no tenemos ganas de comunicarnos con Él. Och vi vill inte kommunicera med honom. ¿Tenemos algún problema? Har vi något problem? En vez de tirarnos ahí arrodillados a orar, Istället för att knäböja oss inför honom och be. Äsch, no tengo ganas de hablar con nadie, jag har inte lust att prata med någon. inclusive Dios. Inte ens Gud. Y no tenemos comunión con aquel que lo dio todo por nosotros. Och vi har ingen samhörighet med den som har gett oss allt. Y si volvemos a Segunda de Pedro capítulo 2, donde estábamos leyendo recién, Om vi går tillbaka till Petrus andra brev, där vi läste innan. desde el versículo 4 hacia atrás nos empieza a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Från vers 4 börjar den tala om vad vi ska göra. Dice que nosotros somos los que tenemos que poner diligencia. Vi är de som ska sätta en väg, en riktning. Se me perdió el versículo por acá también. Dice que tenemos que poner diligencia en el versículo 5. I vers 5 står det gör därför allt ni kan för att er tro visa dygd. La palabra diligencia, por lo menos en español, Ordet dygd, i alla fall i spanskan, es sacada del griego, kommer från det grekiska que significa velocidad. som betyder hastighet. Rapidez, fervor y anhelo. Hastighet och längtan. Y lo único rápido que a lo mejor hemos tenido este último tiempo Det enda snabba som vi på sistone haft, fue ver la película Fast and Furious. kanske den här filmen Fast and Furious.
Pero la palabra aquí el Señor nos está diciendo Men Herren säger här i ordet que tenemos que ser veloces, att vi måste vara snabba, rápidos, snabbt, para mejorar. för att kunna förbättra. Que a esta fe, cuando hemos alcanzado la fe que tenía Pedro, la fe de los apóstoles, När vi har nått den tro som Petrus hade, som apostlarna hade, entonces hay que agregarle cosas. så måste man lägga till saker. Entonces tenemos que empezar a trabajar. Och det är då vi ska börja jobba. Y entonces tenemos que seguir mejorando. Och vi ska fortsätta förbättra. Y nos da una lista de cosas, y nos da una lista de Vi cosas har en lista på saker que más parecen un sueño para nosotros. som mer ser ut som en dröm för oss. Dominio propio. Egen behärskning. Paciencia, Tålamod. virtud. Nos parece un sueño, Det verkar som en dröm. porque esto demanda trabajo. För det här kräver arbete. Porque es el Espíritu Santo el que nos muestra, aquí tienes que trabajar. För det är den heliga anden som visar oss, det här behöver du jobba på. Pero tú y yo decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Men det är du och jag som beslutar om vi ska göra det eller inte. Y si lo hacemos, decidimos por cuánto tiempo lo vamos a hacer. Och om vi gör det så beslutar vi för hur lång tid. Y si es que lo vamos a hacer solamente en algunas ocasiones y para otras no. Eller om vi bara ska göra det vid vissa tillfällen eller inte. Pero la palabra del Señor nos dice Men Guds ord säger oss que Dios ha dado lo más importante. att Gud har gjort det jätteviktigaste. Y nosotros tenemos que entender Och vi måste förstå que nosotros tenemos que trabajar también con esto. att vi också bör arbeta med det här. Y que sea como sea, Oavsett hur det är, el trabajo que hagamos oavsett vilket jobb vi va a gör, traer un fruto. så kommer det föra med frukt. Así como corren esos futbolistas con 30 y tantos grados de calor y humedad, Precis så som de här fotbollsspelarna springer med 30 grader och så vidare. por una copa, por una pasión, För en trofé, en passion. ellos tienen una recompensa. De har en löning. De la misma forma, cada uno de nosotros tiene que trabajar. På samma sätt bör var och en också jobba. Y nuestra recompensa es doble. Och våran belöning är dubbel. Una en la tierra En här på jorden. y otra pronto, pronto. Och en som snart ¿Mm? kommer vi få. Dice que la abundancia de todo esto va a producir fruto. Överflödet i allt det här kommer föra med sig frukt. Y que vamos a ser útiles. Och att vi ska vara till nytta. Porque ahí usa la palabra ociosos, que es inútil. Porque ahí dice la palabra ociosos, que es inútil. För det här står det ett ord att någon är lat. Någon som är lat. Pero cuando seamos útiles, Men när vi är användbara vamos a poder manifestar la verdad så kommer vi kunna visa sanningen. al verdadero Señor Jesucristo. Den sanna Jesu Kristus. Dice el versículo 9, I vers 9 står det, que el que no tiene estas cosas de som inte har de här sakerna tiene la vista muy corta. är närsynt. No dice corta. Fíjense en lo que dice, no sé, fíjense en su Biblia. Läs era biblar. Dice, pero el que no tiene estas cosas Men den som tiene saknar, la vista no corta, muy, muy corta. Para que la Biblia llegue a escribir, se llegue a escribir y que la tiene muy corta, significa que realmente es muy corta. och när Bibeln, här står det att man är närsynt, det betyder att man har väldigt dålig syn. Y le compara con un ciego. Och det jämför ju en här med en blind. Y el ciego necesita que se le alumbre. Och den blinda behöver att man ska upplysa. Y si esa es nuestra condición, Och om det här är där vi befinner oss, necesitamos que Jesús alumbre nuestra vida. så behöver vi att Jesus Kristus lyser upp vårt liv. Si hay alguien aquí en este día Om det finns någon här denna dag
que ha alcanzado la fe de los apóstoles, som har nått den här tron som apostlarna hade, que está trabajando en los versículos siguientes, som jobbar efter de andra verserna, entonces podrá decir, estoy viviendo en la plenitud de Cristo. då kan man säga jag lever i Kristi fullhet. Pero Pedro sabía lo que estaba pasando con nosotros Men Petrus visste vad som skedde med oss. y a nosotros nos deseaba lo mejor. Och till oss så ville han det bästa. Nos deseaba lo que él mismo había experimentado Han önskade oss det han själv hade upplevt. y nos deseaba algo que sabía Och han önskade oss något som han visste, que era alcanzable para todos. som gick att nå för oss alla. Así que tú que estás aquí hoy día, Så du som är här idag, no digas yo soy muy pequeño o pequeña. säg jag är en liten bara. No digas hay otros que son mejor que yo. Säg inte det finns andra som är bättre än mig. Quizás estás mirando equivocadamente. Du kanske tittar åt fel håll. A ti el Señor te está diciendo hoy día Till dig säger Herren idag de que por lo menos, att åtminstone lo mínimo que podemos hacer como pueblo de Dios, det minsta vi kan göra som Kristi kropp, alcanzar la fe que tenía Pedro y los apóstoles. att kunna nå den här tron som Petrus och apostlarna hade. Y si no estamos en esa situación, Om vi inte är i den situationen, trabajemos para alcanzarlo. låt oss jobba för att kunna nå det. Porque el Señor ha dicho Herren har sagt, que al que le falte fe, den som det fattas tro, que la pida, han ska be efter det. porque la fe crece. För att tron den växer. La fe es como un martillo. Tron är som en hammare. Que cuando empiezas con algo delicado, När du börjar hamra på något ömtåligt, necesitas uno chiquito. så behöver du någon liten. Porque con poquito a lo mejor se quiebra el vidrio. För om du hamrar lite så kanske det går sönder det här glaset. Pero cuando te encuentras con algo de acero, Men när du stöter på något större, stål, förlåt, entonces necesitas un martillo que soporte. så behöver du golpe. en hammare som tål det slaget. De la misma forma, På samma sätt, para lo que te ha llamado el Señor, det Herren har kallat, tienes que preparar tu martillo. så måste du förbereda din hammare. No puedes golpear el acero Du kan inte slå på det här stålet con un martillo de juguete plástico. med någon plasthammare. Aleluya. Halleluja. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Fader, jag tackar dig för ditt ord. Tú quieres ejercitarnos en algo nuevo. Du vill utrusta oss till något nytt. Tú quieres que probemos cosas nuevas. Du vill att vi ska pröva nya saker. Tú quieres llenarnos de paz y de Du gracia. vill fylla oss i nåd och frid. Pero tú quieres trabajar con un pueblo que está lleno de fe. Men du vill arbeta med folk som är fyllda av tro. Tú sabes cuánto nos cuesta creer. Du vet hur jobbigt det är för oss att tro. Aleluya. Tú estás mirando la medida de fe de cada uno de nosotros aquí en este lugar. Du ser den mått av tro som var och en av oss har här. Tú sabes que no es parejo, Señor. Du vet att det inte är jämnt. Que hay algunos que están apenas. Det är några som har väldigt lite. Que no pueden confiar en nadie. Som inte kan lita på någon. Hay otros que están ejercitando su fe. Det är några som utövar sin tro. Pero tú quieres llevarnos a todos Men du vill ta oss alla a lo mínimo, till samma. que es la fe que tuvieron los apóstoles. I den här tron som apostlarna hade. Y de ahí para adelante,
Och där och framåt no hay nadie que nos pueda parar. så finns det inget som kan stoppa oss. Porque nadie puede parar tu iglesia, Señor. Ingen kan stoppa församling, Herre. Y te damos gracias, Señor, Och vi tackar dig porque tú nos has equipado a cada uno de för nosotros. att du har utrustat var och en utav oss. Y no necesitamos sentirnos débiles, Och vi behöver inte känna oss porque svaga. no somos estrellas en este mundo. Vi är inte stjärnor i denna värld. Pero tú sabes quiénes somos, Señor. Men du vet vilka vi är. Somos conocidos en tu presencia. Din närvaro, du Oro por känner till aquellos oss. que no van delante de tu presencia, Vi ber för de som inte är i din närvaro. para que descubran För att de ska kunna se lo bueno que tú eres det goda som du y är. estén desesperados Och de som är desperata por estar contigo, för att, por att tu vilja palabra. för att vilja vara med dig. No hay un verano que te va a hacer retroceder. Det finns inget som kan få dig att No hay un återvända. pecado que te va a hacer retroceder. Det finns ingen synd som får dig att Porque vända. a los que le creen al Señor De som tror på y Herren permanecen en su palabra, förblir i hans ord. dice la palabra del Señor, Så står det i Guds que ellos ord no caerán. att de inte kommer falla. Iglesia, no tenemos por qué caer. Vi har inget att falla för. Jóvenes, ancianos, niños, no tenemos por qué caer Ni äldste, gamla si och unga. permanecemos en su palabra. Vi faller inte så länge vi förblir Si i hans nos ord. aferramos a Él, Om vi tar oss utav no honom caeremos jamás. så kommer vi aldrig falla. Y si has caído, Om du har fallit es tu día. så är det din dag. Levántate, Res dig upp. levántate. Res dig upp. Jesucristo está mirando. Jesus Kristus ser. Jesucristo está extendiendo sus manos Han sträcker ut sin hand para levantarte. för att resa dig upp. Porque Él no te llamó Han har inte kallat dig para que andes gateando. för att du ska fortsätta där. För att du ska krypa. Dios no te llamó para que andes gateando. Han har inte kallat dig för att du ska krypa. Dios te ha dado fuerza en tus piernas Han har gett dig styrka i para benen. que te För pares, att du ska resa dig upp. para que camines, För att du ska gå. para que corras, För att du ska springa. para que sostengas a otros en tus brazos, För att du ska kunna hålla upp andra. para que el mundo no se pierda, För att världen inte ska gå under. porque tú eres su herramienta. För att du är. Yo te alabo, Señor. Jag prisar dig, Herre. Exalto tu nombre, Señor Jesucristo. Jag upphöjer ditt namn, Jesus Kristus. Señor, que tu nombre sea honrado en esta congregación. Ditt namn ska Que vara tu nombre ära. sea honrado en esta ciudad. Namn Que tu ska vara nombre ärad sea här. honrado en este país. Ärad är denna värld. Reclamamos Suecia para Cristo. Reclamamos Cristo. Suecia para Cristo, Declara Señor. Sverige för Señor, Kristus. tú no nos llamaste aquí para escondernos, Señor, Du har inte sino kallat que oss nos för att gömma llamaste oss. para levantarnos Du har kallat oss för att nå y andra. predicar tu palabra. För att kunna resa oss upp Pero och tenemos predika que ditt ord. creerla nosotros primero. Vi måste tro på Gracias, oss Señor, först. porque usaste aviones, porque usaste gente que nos trajeron hasta este lugar. Tack Herren för att Señor, porque aquí hay bendición. Señor, tú amas Suecia. det finns välsignelse Señor, y tú här, quieres Herre. devolver unción sobre Du Suecia. vill ta tillbaka Gracias, smörjelsen Señor, över Sverige. porque tú quieres usarnos a Tack nosotros. Herre för att du använder oss. Gracias, Señor Jesucristo. Tack Herre Jesus. Aleluya.